अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं खुशहाल खान खटक की पोइम माई सॉर्ड के बारे में। इस लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे पोइम का इंट्रोडक्शन, राइटर का इंट्रोडक्शन, पोइम की समरी और थीम्स को। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जितनी भी पोइम्स हैं उनका एनालिसिस आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले पोइट का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। माई सॉर्ड पोइम के राइटर है खुशहाल खान खटक। He lived from 1613 to 1689। ये 17th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, जो कि बरसगीर की हिस्ट्री में एक बहुत अहम पीरियड समझा जाता है। ये वो पीरियड था जब मुग़ल एम्पायर अपने अरूज पर थी और मुख्तलिफ इलाकों में पॉलिटिकल पावर के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे थे। तो इस वजह से इस पीरियड को मेडिवल पीरियड या अर्ली मॉडर्न पीरियड भी कहते हैं। और इस पीरियड में लिटरेचर सिर्फ इंटरटेनमेंट का एक सोर्स नहीं था, बल्कि एक सोशल और पॉलिटिकल वेपन भी था। खुशहाल खान खटक ने अपनी पोइट्री के ज़रिए लोगों में फ्रीडम, लॉयल्टी और ब्रेवरी का जज्बा पैदा किया था। इनकी पोइट्री 17th सेंचुरी की जो कंडीशन थी उसको रिफ्लेक्ट करती है, जहां एक तरफ तो पावरफुल हुक्मरान थे, जबकि दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो अपनी आइडेंटिटी और फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। 17th सेंचुरी में जो पोइट थे वो सिर्फ पोइट ही नहीं थे, बल्कि वो लीडर का रोल प्ले करते थे, क्योंकि वो अपनी पोइट्री के ज़रिए लोगों में आइडेंटिटी और फ्रीडम का जज्बा पैदा करते थे। और इन्हीं में से जो खुशहाल खान खटक है, उन्होंने भी अपनी पोइट्री के ज़रिए लोगों को लॉयल्टी और आइडेंटिटी के बारे में बताया। खुशहाल खान खटक की नेशनैलिटी पाकिस्तानी और अफ़गानिस्तानी ये दोनों थी, क्योंकि ये एक पश्तून फैमिली से बिलोंग करते थे और उस पश्तून फैमिली का ताल्लुक़ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इलाकों से था। क्योंकि उस टाइम पीरियड में पाकिस्तान एक अलग कंट्री नहीं था, लेकिन आज के टाइम पीरियड में इन्हें पाकिस्तानी लिटरेरी हेरिटेज का एक अहम पार्ट समझा जाता है, क्योंकि इनकी पोइट्री में पश्तून कल्चर और ट्रेडिशंस ये साफ नज़र आती हैं। ये अमेरिकन पोइट नहीं थे, बल्कि ये कम्प्लीटली बरसगीर और पश्तून कल्चर से रिलेट करते थे। इनका प्रोफेशन देखा जाए तो वो सिर्फ एक पोइट ही नहीं थे, बल्कि वो एक वेरियर भी थे, बहादुर जंगजू थे, और साथ में ये चीफ ऑफ खटक ट्राइब एक कबीले के सरदार थे। और काफ़ी अरसा ही इन्होंने जो खटक ट्राइब था उस पर लीडरशिप की और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सी जंगें लड़ी थी। तो इस वजह से ये अपनी पोइट्री में वार्स का जिक्र करते हैं, पावर ऑफ सॉर्ड और दुश्मनों के खिलाफ डट कर खड़े होने का जो जज्बा है उसको डिस्कस करते हैं। इनकी फेमस पोइम माई सॉर्ड इस बात की बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इन्होंने इसमें अपनी जो सॉर्ड है उसकी पावर और फ्रीडम को एक सिंबल के तौर पर पेश किया है। एंड दिस पोइम वाज रिटन ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। इनका जो राइटिंग स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा बोल्ड था, यानी ये डायरेक्ट बात करते थे, पावरफुल था और पैट्रियोटिक था, क्योंकि ये अपने वतन से बहुत मोहब्बत करने वाले थे। और इनको पैट्रियोटिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिर्फ बातें करने वाले पोइट नहीं थे, बल्कि प्रैक्टिकल हीरो थे। इन्होंने बहुत सी वार्स में हिस्सा लिया था और अपनी जो ट्राइब था उसको प्रोटेक्ट किया था। ही रोट मेनली इन पश्तो लैंग्वेज। इनका जितना भी रिटन वर्क था, इन्होंने लिटरेचर के लिए जितना भी काम किया वो सब पश्तो लैंग्वेज में था। और इन्होंने अपनी लाइफ में जितने भी वर्क्स किए हैं उनको अपनी पोइट्री के जरिए हम तक डिलीवर किया है। अब आपने ये बात जहन में रखनी है कि खुशहाल खान खटक 17th सेंचुरी के पोइट थे, और जब भी कोई राइटर किसी टाइम पीरियड में प्रेजेंट होता है तो उस टाइम पीरियड के आसार वाज़े उसकी राइटिंग पर नज़र आते हैं, क्योंकि वो जो राइटर होता है वहाँ के लोगों के कस्टम्स, उनकी ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में लिखता है। इसके बाद आ जाए माई सॉर्ड की समरी की तरफ। इस पोइम में राइटर सबसे पहले अपनी सॉर्ड को, यानी अपनी तलवार को, एक स्पेशल और यूनिक थिंग के तौर पर प्रेजेंट करता है। वो इसे सिर्फ लोहे का एक पीस नहीं समझता, बल्कि वो इसे अपनी लाइफ का एक बहुत अहम पार्ट समझता है। पोइट के लिए उसकी सॉर्ड एक वेपन नहीं है, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी आइडेंटिटी है, और साथ में पोइट की इनर पर्सनैलिटी को भी रिफ्लेक्ट करती है। ही प्रेजेंट हिज सॉर्ड एज अ लॉयल कंपेनियन दैट ऑलवेज सपोर्ट हिम इन बैटल। अब पोइट कहता है कि उसकी सॉर्ड हमेशा उसके साथ रहती है, जैसे एक वफादार और सच्चा दोस्त होता है ना, वैसे ही उसकी सॉर्ड हमेशा हर मुश्किल वक्त में उसका साथ देती है। पोइट के लिए उसकी सॉर्ड फिजिकल और स्पिरिचुअल पावर का सिंबल है, क्योंकि वो उसको ड्यूरिंग द बैटल पावर देती है ताकि वो अपने दुश्मन के साथ डटकर मुकाबला कर सके, और उसको बाद में मेंटल पावर भी देती है ताकि उसके अंदर इत्मीनान पैदा हो सके, उसको हौसला देती है, पेशेंस देती है, उसे खौफ से आज़ाद करती है। और तीसरे नंबर पे उसको स्पिरिचुअल पावर देती है। वो कैसे? कि वो उसके अंदर एक जज्बा पैदा करती है कि वो जुल्म के खिलाफ खड़ा हो, और पोइट में यही कॉन्फिडेंस पैदा करती है कि वो ट्रुथ का साथ दे। द पोइट एक्सप्रेसेस दैट अ ट्रू वॉरियर डिपेंड्स ऑन ब्रेवरी। अब पोइट कहता है कि असल जो जंगजू होता है वो वही होता है जो बहादुर होता है और कभी किसी चीज़ से भी वो नहीं डरता। मतलब कि वो बहादुरी उसकी असल पहचान होती है, उसकी रियल आइडेंटिटी होती है।
اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ ویپنز انسان کی آنر اور اس کی فریڈم کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، یعنی انسان کی عزت اور اس کی آزادی کو بچاتے ہیں۔ پوئٹ کا ماننا یہ ہے کہ انسان کے لیے زندگی میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ اس کی آنر ہوتی ہے۔ پوئٹ کے لیے اس کی سورڈ ایک سیلف رسپیکٹ کا سمبل ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ رسپیکٹ کے بغیر انسان کی جو لائف ہے وہ میننگ لیس ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر انسان کی آنر ہی خطرے میں ہو تو اس کے لیے فائٹنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر پوئٹ نے سورڈ کو لائف کے ساتھ کمپیئر کیا ہے۔ پوئٹ کہتا ہے کہ انسان کے لیے اس کی آنر، اس کا پرائڈ اور انڈیپینڈنس یہ اس کی اپنی زندگی سے بھی زیادہ معنی رکھتے ہیں، زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو اس کی سورڈ ہے وہ بھی اس کے لیے اس کی آنر ہے اور اس کا پرائڈ ہے، کیونکہ یہ پوئٹ کے لیے اس کی پاور اور کریج کا سمبل ہے۔ دا پوئٹ شوز اے اسٹرانگ بلیف ان فائٹنگ اگینسٹ انجسٹس اینڈ نیور ایکسیپٹنگ ڈیفیٹ۔ اب پوئٹ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ناانصافی کے خلاف لڑے گا اور کبھی بھی ہار نہیں مانے گا۔ اس کا اس بات پر اسٹرانگ بلیف ہے کہ لڑنا بہت ضروری ہے، ناانصافی کے سامنے وہ کبھی بھی نہیں جھکے گا۔ اور پوئٹ کے لیے جسٹس اور فریڈم کے لیے جو اسٹرگل ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پوئٹ کے نزدیک غلامی سے بہتر موت ہے۔ اس کے لیے فریڈم سب سے اسپیشل چیز ہے، اور اس کے نزدیک جو ریئل لائف ہے نا وہ فری لائف ہے اور انڈیپینڈنٹ لائف ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آزاد زندگی ہی انسان کے لیے اس کی اصل زندگی ہے۔ ہی کنیکٹس پرسنل اسٹرینتھ ود دا ایبلٹی ٹو پروٹیکٹ ونس لینڈ اینڈ آنر۔ اب یہاں پہ جو پرسنل اسٹرینتھ ہے وہ ریئل میں فزیکل پاور نہیں ہے، پوئٹ کی جسمانی طاقت نہیں ہے، بلکہ اس کا کریج، کانفیڈنس، اس کی ڈٹرمینیشن اور آنر کانشیسنس ہے۔ یعنی ایک انسان اندر سے جتنا اسٹرانگ ہوگا وہ اتنا ہی بڑے چیلنجز کا مقابلہ کر سکے گا۔ اور پوئٹ کے نزدیک لینڈ صرف زمین نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اس کی کنٹری، اس کی آئیڈینٹی اینڈ ٹریڈیشن اینڈ کلچر، یہ چیزیں ہیں اس کے لیے اس کی لینڈ ہے، کیونکہ وہ اپنی زمین کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ دراصل اس کے لیے اپنی زمین کو پروٹیکٹ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی اور اپنی ایگزسٹنس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ اور اب یہاں پہ پھر آنر کی بات آ گئی ہے۔ پوئٹ کے لیے آنر ایک اسپیشل چیز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی آنر کو نہیں پروٹیکٹ کر سکتا تو اس کے لیے زندگی بھی میننگ لیس ہے۔ خوشحال خان خٹک اپنی اس پوئم مائی سورڈ کے ذریعے ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آنر، فریڈم اور کریج یہی لائف کی ریئل بیس ہیں، کیونکہ ان کے بغیر انسان کی لائف میننگ لیس ہے، اور بریوری کے بغیر انسان اپنی پہچان، اپنی آئیڈینٹی کو کھو دیتا ہے۔ ریئل جو پاور ہے وہ انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، ویپنز میں نہیں ہوتی۔ اور خوشحال خان خٹک کہتے ہیں کہ جو سچا انسان ہی وہی ہے جو ظلم کے سامنے جھکتا نہیں ہے، بلکہ وہ سچائی کا ساتھ دیتا ہے اور دشمنوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں پوئم کے تھیمز کی طرف۔ تو مائی سورڈ پوئم کا پہلا تھیم ہے بریوری، سیکنڈ آنر اینڈ ڈگنیٹی، پھر فریڈم اینڈ انڈیپینڈنس، پاور اینڈ اسٹرینتھ، لویلٹی، وار اینڈ اسٹرگل، ریزسٹنس اگینسٹ اپریشن، سیلف رسپیکٹ، کریج اینڈ ویریئر اسپرٹ۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان تھیمز پر بھی ایک کمپلیٹ لیکچر بناؤں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ تو آج کا لیکچر ہمارا اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ نیکسٹ ٹاپک پر میری جو بھی ویڈیو آئے وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلے ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔